बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शाबान का महीना चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि शाबान के महीने की क्या फजीलत आई है, और इस महीने में एक शब बारात की रात होती है जो 15 शाबान की रात कहलाती है। वो बहुत ही अहमियत और फजीलत की हामिल है। शाबान के महीने में देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था। इस शाबान का महीना जब आता था तो शाबान के महीने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान महीना मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे शाबान और रजब के महीने में बरकत अता फरमा और हमको रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। शाबान का महीना बरकत वाला और फजीलत वाला क्यों है? वो इसलिए कि ये रमज़ान की तैयारी का महीना है। क्योंकि रमज़ान भी बरकत वाला महीना है और शाबान जो है इसकी तैयारी का महीना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत कसरत से रोज़ा रखा करते थे। जब सहाबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आप इस महीने में बहुत ज़्यादा कसरत से रोज़ा रखते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान के महीने में जो है बंदे के अमाल अल्लाह तक पेश किए जाते हैं, अल्लाह के पास पहुंचाए जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जिस वक्त मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश हो उस वक्त मैं रोज़े से हूँ। तो इससे ये पता चला कि शाबान के महीने में हमको कसरत से रोज़ा रखना चाहिए और ख़ास तौर से 15 शाबान का रोज़ा रखना चाहिए। अब इस महीने में एक रात आती है 15 शाबान की, जिसको हम लोग शब बारात के नाम से जानते हैं। ये शब बारात की रात मतलब कब है? शब बारात मतलब होता बारात की रात, मग़फ़िरत वाली रात। ये 14वीं शब जो होती है ये शब बारात की रात कहलाती है। 14 शाबान को मगरिब के बाद से ये रात शुरू हो जाएगी। आज 13 शाबान है, कल 14 शाबान, यानी 14 शाबान की मगरिब से यानी मंगल के रोज मगरिब के बाद से ये रात शुरू हो जाएगी और सुबह सादिक तक ये रात रहती है। इस रात की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत आई है। इसी रात के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में अल्लाह ताला जो है तमाम लोगों की बख्शिश फरमा देते हैं, मग़फ़िरत फरमा देते हैं। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीले कल्ब कि उनके पास जो बकरियां हैं उन बकरियों के बालों हिस्से भी ज़्यादा अल्लाह ताला लोगों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो इस रात में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है? 15 शाबान की जो रात है ये बरकत वाली रात है, तो इसको हमको यूं ही गफलत में नहीं गुजारना है, बल्कि इस रात में हमको ख़ास इबादत की रात है। ये रात जो है अल्लाह से मांगने की रात है, ज़िक्र व अज़कार की रात है। तो मैं आपको बता दूं कि इस रात में हमको क्या करना है। आप जब YouTube खोल के देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोई बताएगा कि आपको ये 6 रकात नमाज पढ़ना है, कोई बताएगा आपको 4 रकात नमाज पढ़ना है, 8 रकात नमाज पढ़ना है, और फला रकात की फला सूरत में फला रकात में फला सूरत पढ़ना है, चौथी रकात में ये सूरत पढ़ना, तीसरी रकात में ये पढ़ना, और इतने बार ये इतने बार इतना मुश्किल बना देंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई अलग से ख़ास नमाज के बारे में नहीं आई है, बल्कि 15 शाबान को हम जो भी इबादत करना चाहें 15 शाबान की रात को, शब बारात की रात को वो इबादत कर सकते हैं। अगर हमारा नमाज पढ़ने में दिल लग रहा है, नमाज पढ़ने का मन कर रहा है, तो हम कसरत से नवाफिल पढ़ें और छूटी हुई नमाजें पढ़ें, क़ज़ाए उम्री पढ़ें, और जो नमाजें हमारे ज़िम्मे बाकी रही उन नमाज़ों को पढ़ने की कोशिश करें। सलातुत तस्बीह पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुत तस्बीह के बारे में फरमाया कि ज़िंदगी में एक मरतबा पढ़ लो, ज़िंदगी में नहीं पढ़ पाए तो इसको हर महीने पढ़ो, हर महीने ना पढ़ पाओ हर हफ्ते पढ़ लो, कभी ना कभी इसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, सलातुत तस्बीह की नमाज। इसी तरह सलातुल हाजा की नमाज है और नवाफिल की नमाज कसरत से हमको पढ़ना चाहिए, और कसरत से इस रात में तिलावत करना चाहिए। कसरत से तिलावत करें, हमारा जिसमें मन लगे वो पढ़ें, और इसी तरीके से हम ज़िक्र अज़कार करें, दरूद शरीफ की कसरत करें, इस्तिग़फ़ार करें और 30 कलमे की तस्बीह पढ़ें। इसके अलावा रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और बहुत ज़्यादा दुआओं का अहतमाम करें। ख़ास तौर से दुआओं का इस रात में अहतमाम करें। क्यों? क्योंकि इस रात में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस 15 शाबान की रात को अल्लाह ताला जो है आसमान दुनिया पर आ जाते हैं, यानी आसमान से उतरकर बिल्कुल नीचे वाले पहले आसमान पर आ जाते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से ये ऐलान होता है, अल्लाह ताला खुद ऐलान करते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई मुझसे मुसीबत ज़दा जिसको मैं आफियत दूं, सेहत दूं, है कोई मुझसे रोज़ी तलब करने वाला जिसकी मैं रोज़ी अता करूं, है कोई मुझसे मदद चाहने वाला जिसकी मैं मदद करूं। तो आज की रात अल्लाह ताला से बातें करने की रात है। 15 शाबान की रात अपने दिल
کہ دکھڑے سنانے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی رات ہے، اللہ سے باتیں کرنے کی رات ہے. ہم اپنا دل نکال کر رکھ دیں، کلیجہ نکال کر اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور ساری پریشانیاں، سارے دکھڑے، ساری مصیبتیں، ساری غم پریشانی اپنے اللہ کو سنا دیں. اے اللہ ہم کو یہ پریشانی ہے، اللہ ہماری یہ پریشانی دور کر دے. اے اللہ ہم کو یہ مصیبت ہے، ہماری یہ مصیبت دور کر دے. اے اللہ ہم مالی اعتبار سے پریشان ہیں، اللہ مالی اعتبار سے ہمارے مال دور، ہمیں مال عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم قرض سے پریشان ہیں، اللہ ہمیں قرض سے راحت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری زندگی میں سکون اور چین نہیں، اللہ ہماری زندگی میں سکون اور چین عطا فرما دیجیے. اے اللہ بہت پریشان ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیجیے. اللہ بہت قرض دار، ہمارے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیجیے. اللہ بچوں کی طرف سے پریشان ہے، میرے بچے میری باتیں نہیں مانتے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا دیجیے. اللہ ہمارے والد، ہمارے خادم، ہمارے شوہر کا کاروبار نہیں چلتا، اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیجیے. جو کچھ مانگنا چاہیں آپ، جس لائن سے، جس اعتبار سے بھی آپ پریشان ہو، آپ اللہ سے آپ وہ مانگ لیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آدمی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور اپنے جس کو بھی آپ جس کے بارے میں جو کچھ مانگنا چاہیں، جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں یا جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے بارے میں آپ جو مانگنا چاہیں مانگ سکتی ہیں. تو اس رات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ کثرت سے عبادت کرنا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنا ہے اپنے گناہوں کی. اور ایک روایت اور ملتی ہے کہ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. تو اگر ہم قبرستان جانا چاہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار عزیز فوت ہو گیا، تو ہم قبرستان جا کر اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں. دو فائدے ہوں گے اس سے. ایک تو ہم جس کے لیے ایصال ثواب کریں گے اس کو بڑا فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے، ہماری ایصال ثواب سے اس کے عذاب قبر دور کر دیں گے، اور اس کو اس کی نیکی کا فائدہ ملے گا. دوسرا فائدہ ہم کو یہ ہوگا کہ ہم کو آخرت کی یاد تازہ ہوگی. حدیث میں آتا نہیں ہے کہ موت کا تذکرہ کرتے رہا کرو، کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہاضم اللذات ہے، یعنی لذتوں کو، خواہشوں کو کم کرنے والی ہے. جب ہم قبرستان جائیں گے، وہاں پہ دیکھیں گے کہ کتنے یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے جاننے والے ہیں، کل تک ہمارے ساتھ تھے، ہمارے بیچ تھے، آج ہمارے پاس موجود نہیں، ایک دن ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہم بھی اسی قبر میں پڑے ہوں گے، لوگ ہم کو دیکھنے کے لیے آئیں گے. تو اس طریقے سے جب ہم قبرستان میں جائیں اور سوچیں، اپنے اندر کچھ فیلنگز لائیں کہ خالی دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ہم کو دنیا ہی میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہم اپنی منمانی زندگی گزار کر کتنے دن اپنی منمانی زندگی گزار لیں گے، ہم کو پتہ نہیں کب موت آ جائے، ہم کو ایک دن مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو یہ رات جو ہے اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے، اپنے رب کو منانے کی رات ہے، روٹھے رب کو منانے کی رات ہے. تو اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کا اہتمام کریں. اور آخر میں ہم آپ کو پھر یہ بتا دیں کہ یہ رات کب ہے. منگل کو، کل منگل ہے، منگل کو مغرب کے بعد سے یہ رات شروع ہو جائے گی، اور بدھ کی صبح صادق تک، یعنی فجر کی نماز سے پہلے پہلے تک یہ رات باقی رہے گی. اس رات میں جب بھی ہمیں وقت ملے ہم دعاؤں کا اہتمام کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں. فقط والسلام. السلام علیکم.